Okay, game 2 na ta sa ato ang big time baha diri sa Camagayan. Pirilos Karkar. Team Sibunga Boys against Team Bustoni. Okay, game 2 on the way. May daog sa game 1 ang team ni Bustoni. Kinig game 2 na. Laka dia. Short ang tira ni Baing. Bola betul. Okay, bola diri ha. Okay, watch out mo ha sa ato ang women bakbakan ug sa ato ang main event bakbakan. Yay! Cebu, answered by Bustoni. Good item! When to ono, 0 na sa atong game to. Bustoni to serve, para dus. Cebu, to Bustoni. Cebu again, two-shot combination, answered by Bustoni. Baing, pokot. Short ang tira ni Buston. Side out. Servisyo Cebu. Bustoni to Apo. Side out. 1-0 lang yapon na atong skora. 1-0. Oh, thank you so much to Ma'am Marisilan Bustoni Pasatiempo. Sila atong sponsor sa ato ang double bakbakan diri sa Camagayan. Pirilos Karkar. Nato ang women's bakbakan ug ang atong main event. Sila ang nag-sponsor. 2-0 na. Servisyo Tisoy para Tris. Out ball si Apo. 3-0 run in favor of Team Bustoni. Isoy Anari. Kini para 4. Cebu, short, wala, gibalik-balik na yun. Ang mga Sibunga Boys, nang hihina na. Kini, para 5. Yay, dara, lapdos ini, what a shot! Loaded shot coming from Team Bustoni. Out ball! 4-0 na. 5-0. 5-0. Kini para size. Out. Inside. Natay liners ha, mo nagtagtanaw diha. Liners, be alert. Tanawa gini ni nagtumpas bola. Servisyo Apo. Out ball. Ano? 5-0. Here comes Ray. Out ball si Baing. 6-0. Delikado. Impassive by 2 Ducks victory. 6-0. Servisyory para City. Bueng. Wana. City. 0. Demoralize na ang Team Sibunga Boys. Ayan, Bustoni. Midakdak. Kuha ba? 2-shot combination. Saggal yung Cebu. Out ball. May abroad ang bola ni Cebu. 8-0. Last 4 na. Iyay kaniha. 9-0. Double pick ini. Huwag masiruhan eh. Sibunga Boys. Cebu. Answer by Istoy. Bang! Burakan si Istoy ni Baing. Wala na mungutas Baing. Kuha ba? Cebu. Out of the box. G0 na. Hari na. Panay 0. Okay. Iya, kuha pa. Ray. Cebu. Out.
Tama na, daog na yun. Congrats, Team Bostoni, for winning the big time bahat diri sa Kamagayan, Pirilos. Karkar.